sa Ginoo, think of someone that you can bring next Sunday nga magapungko da. Basi ato malang na nabilin sa inyo balay. Di ba? Basing iban guro, ara lang sa opisina naton. Di ba? O iban basi kung ara malang sa kilid balay naton. No? Di kami nga mga pastor sa una daw gawori kami. Subong daw wala na kami gawori Nga man. If you take that as a challenge, why worry while you can what? You can pray. And while you are praying, you have to do something. Okay. So, amo na ang kahimtangan mga utod sang nauna nga iglesia. Sa kangtanan sini mga utod, let us, after revisiting the state of the early church, manami man guro nga lantawon naton ang kondisyon sang iglesia nga sa diin ari kita subong. Abi pamangkot man lang ini, sabta lang na sa inyo kaugalingon. Sa inyo abi pagpulo pamatyag after our wilderness experience. Okay? May ara man nga pag-uswag sa tunga naton. Abi, ihutik lang na sa lunggan mo. May mga kauswagan man, may improvement man, no, nga makita kita. Ti ara lang na sa inyo ang pagsabat. Now, talking of inventory, if we take a backward look in the past year, we cannot deny the fact that we have a lot of things to thank for the Lord. Personally, sa aton kabuhi, I know nga kadamo kidya sang pasalamatan ta sa Ginoo sang nahimo sang Dios sa kabuhi naton. Sa aton panimalay. Okay? Sa aton pagpamugon, pagtrabaho, and corporately sa kabuhi sang iglesia. God showed to us a wonderful and exciting experience as the year had passed. Year 2012. Subong inyo mga alagad, allow me to share sa mga pila ka mga notable nga mga bahin nga nahimo sang Dios sa aton tunga in relation to that essential or basic thing that the Lord has done in the early church. Talking of the Word of God, we made our contribution in expanding God's Word both within and outside Bacolod City, and reaching not less than 1,000 of children and students plus sang men and women in the year 2012. Dugang nga ginapasalamatan naton mga utod ang mga katawhan nga sa diin nagpakigbahin. A notable increase of workforce in doing the work of the Lord through this congregation. Pila sang aton mga young professionals has joined the Gideon ministry. No, kamangkot ko kina si Brother Gab, lingkot pila karon nga year, pila sa aton diri ang nakadugang, no? And we're so blessed that Brother Ray enlisted himself sa Gideon, si Brother Nimrod, no? Kag maybe to some of us nga ari diri. Kag makita pag naton that most of our children and young people enlisted themselves in the music ministry. Ay, duway na ng kabataan, no? Ato to sila sa Sunday School, no? Amo tong siling ni Brother Lyndon, so na we are now seeing the present of the future. Ano, grabe, no? The present of the future, while kaya dugay-dugay ang mga nanay, ang mga lulo, kag lula dira, mapaway-huway na, no? Pero hindi, galungo, hindi. Kaya gani ko puways na iking, no? Okay. So meaning to say, amo na siya. Gan were the days nga tuod, may struggle gin man kita nga daw. No? Kung may kabudlayan ang mga utod naton sa West Negros, sa Glick Club, ti daw wala, daw ma-paralyze kita. But God is so good that He's working in our midst today through the life of our children and our young people. And the good thing is that nga ang prayer naton, it's been the prayer of Brother Lyndon and to some of us, that through our eldership, pastoral eldership, people will respond to accept responsibility to act as pastors and workers in function. Okay?
And we are so blessed that may couple nga nagbaton sang responsibilidad nga magbulig sa pila sa amon sa pag-atipan sang aton nga mga pamatanon. Kagabi, I think almost 12 o'clock ang pagbulagay nila, no? Planning for the work of the Lord through youth ministry. And we are so blessed for Brother Ricky and Dr. Pia for committing themselves to help the young people ministry. Not only that, the Lord is so good. He raised men and women enlisting themselves in the ministry of prayer. Praise the Lord for that. In our giving, way sa payan nga wala ta malambot ang pilagan ni budgeta. 5 million. Pero wala gitabla nawad Ang Dios wala ginawad ansang kinahanglanon naton. Kabalo man na siya sang kinahanglanon mong kisa mangayo ta. Malang silur, sobra naman inyo pangayo. No, hindi Kabalo na siya. No, kabalo na siya. Pero why sa payan nga hindi ta nalambot, pero ginpakita sa Dios nga faithful siya mag-provide sang financial nga kinanglanon nga mga ministries naton nasugata. God in His own way touching the lives of our brethren both within and outside the church sa bagay that He provided us in the year 2012 sang bag-o nga piano, organ, bag-o nga salakyan. And also the Lord is so good by completing the 3rd floor sa aton school building sa duwa ka bag-o nga rooms dira. Ano pagid bo kadamo pagid nita na pag-isaho-isahon. Okay? But sa pihak nga bahin, humanly speaking, not all of our experience brought joy to us. We also experience grief. May kasubo man ta. Baw duwa sang aton nga musician, no? Manaynit. O for kalipay tayo kay ato na sila, pero human as we are, no? Nagtulo man ang luha ta. Kay tiyamak mo na, manaynits, manaylili, ang soloist sang baptismin, manoy cards, baw hindi lang. Kaya hindi lang sila. We have some members in this congregation, ngayon the year 2012, may mga pinalangga sila nga nag-una, the father of Sister Eunice Tanyo, the sister of Sister Divine, no? The Chowa family, cousin ni Jen, tapos, of course, Willard, sa Willard family, sino pa? Of course, Manoy Cards, Manay Nits, Manay Lili, kag sa utod ni ng France, di amo ni ang mga panimalay, year 2012, nga na ka-experience siya sang kasubo. But in the economy of God, we can truly say that God has been glorified through all this bereavement. Why? Because sa kamatayon sang aton mga utod, the Word of God has been preached, souls have been saved, testimonies have touched the lives of many people. Just imagine lang sa testimonyo sang aton mga musician, no? Kadamo sang na-bless sang ila kabuhi. Kagwa ito natabo kung wala isla anay gintawag sang Ginoo. Of course, sa kay manay Lili, nag-una kita deklarar sang kaayos sang Dios. So, sa sini nga bagay mga utod, makadeklarar kita sa pagpahayag sini. Now, after revisiting our past experience, siguro, let us now ponder the essentials of the present year. Ano bala ang importante nga mga buluhaton nga bagay naton tagaan sang nagakaigo nga igtalupangod subong iglesia. Before looking into the essentials of the present year, first let us be guided by this principle spoken by Saint Paul. Philippians chapter 3, verse 12 and following. Ano siling ni Paul? Not that I have already obtained all of this, or have already been made perfect, but I press on to take hold of what which Christ took hold of me. Verse 14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called us heavenward in Christ Jesus. Now, ang just sining nga passage mga utol,